Shauri kidogo nilipenda kusema sio shauri ileka tutenda milinganyo ya ula anyonyo mwana wa ubi, na mimi nawaza pale ndio kwenye tuko ni kusema mwana wa ubi sio tunaita nani yatima orphelin. Sasa wakati ule orphelin juu ya shida anapata ya mingi inamfungua nini akili. Na sisi tungali ovyo ovyo kidogo juu labda tuyapata shida ya mingi juu naona wakati niko natembea kumapori unakuta mtu anaishi bila mpango. Ana mpango atakula nini? Anaenda mpori anarudia na buyoka. Anaenda mpori anarudia na milanga. Na mtu anakula na tunaishi vile. Lakini wenzetu wenyewe walipata shida kwa hakuna kitu, walifungua akili na wanajipanga mzuri na leo ni watajiri. Ni kusema ile adage ile wenyewe kunifuata waisikie mzuri, milinganyo ya ula anyonyo mwana wa ubi. Watazamaji wapenzi, tunawasalimu mahali popote pale ambapo mnaendelea kutufuata na kutusikiliza kwa wakati kama na huu. Sisi ni Lega Media TV. Tunapatikana kunako parokia Francisco Xavier ya Tangila, ambako mnakuwa mkiona jengo, na kwa siku ya leo tutaenda kumpokea mwaliko wetu wa siku, na si mwingine bali ni Reverend Abbé Curé wa parokia Francisco Xavier ya Tangila, Joseph Mulonda Kyatogekwa, ambaye pamoja tutaendesha kipindi cha leo. Tutazungumzia katika kipindi cha leo kuhusu lugha ya Kilega, nini ametambua wakati ametumwa katika parokia hii na baba askofu Joseph Muyengo Mulombe, na ni hatua gani ambazo amechukua kwa kuhimiza na kusawishi waumini wa Kristo ili wapate kurudilia lugha ya Kilega tarafani na hata popote pale. Kwa ukumbusho tutasema kuwa parokia hii ambayo mnaiona, parokia Francisco Xavier ya Tangila, imeundwa mwaka wa 1948 1948. Kwa sasa inakuwa na miaka yapata 76 na inapatikana katika mtaa wa Bitanga, ni katika mji wa Kamituga tarafani Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi ambao tunaendesha kipindi hiki ni Bwana Johnson kwenye kamera. Mimi ambaye nakuwa nikizungumza ni Chabu Bekelo Gislin TBG, na bila kabisa kuponda muda tuenda ingia ndani ya ofisi yake padri mkuu ama Reverend Abbé Curé Joseph Mulonda Kyatogekwa, ambaye sio tu Curé lakini anakuwa pia vicaire episcopal wa zone pastorale ya Mwenga, yani ni mwakilishi wa baba askofu katika mtaa wa kitume wa Mwenga. Watazamaji wapenzi popote pale ambapo mnaendelea kutufuata, tunawasalimu na kuwakaribisha mara tena kuungana nasi katika vipindi vyetu. Sisi ni Lega Media TV. Kipindi cha leo kitaendeshwa kunako parokia Mtakatifu Francisco Xavier ya Tangila, ambako tayari tunapatikana. Na kwa ukumbusho, parokia Francisco Xavier ya Tangila ni parokia ambayo imeundwa mwaka wa 1948 na kwa sasa inakuwa miaka 76. Kipindi cha leo kitampokea kiongozi ama padri mkuu Reverend Abbé Curé Joseph Mulonda Kyatogekwa, ambaye ni curé wa paroisse, hivyo anakuwa vicaire episcopal wa zone pastorale ya Mwenga, diocese ya Uvira. Pamoja tutazungumzia kuhusu lugha ya Kilega. Tutapenda kujua pamoja wakati alitumwa hapa na baba askofu
Joseph Mulombe Muyengo alitambua nini kuhusiana na lugha ya Kilega na amechukua hatua gani, mbinu gani ili kuhimiza na kusawishi Wakristu kuendelea kuzungumza lugha ya Kilega. Na huko tunasema karibu kwenu nyote, msitoke, mbaki makini, tuanze pamoja na tumalize pamoja kipindi hiki. Huko nikikumbusha kuwa yule ambaye alikuwa kwenye kamera ni Bwana Johnson. Mimi ninayezungumza ni Chabo Bekelo Gislin TBG, na bila kuonda muda tutamkaribisha na kumpokea mwaliko wetu wa siku, ila kabisa kabla tumpokee tutakumbusha pia kuwa Parokia Francisco Xavier Tangile inapatikana mtaa wa Bitanga, ikiwa ni mji wa Kamituga, tarafani Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunasema jambo Abe Kire. Jambo sana bwana journalista, na karibu mara tena, na tunashukuru kwa kutupokea ndani ya ofisi yako ili tupate kuzungumza pamoja kuhusu lugha ya Kilega. Unaweza hivi kwa wasalimu watazamaji wote wa Lega TV. Kwanza na kushukuru, na mimi nasema asante sana kwa ujio wenu ndani ya ofisi yangu, na tunawasalimu wote wanaotufuata. Tunawasalimu na tunawabariki kwa jina la Bwana. Asante. Huenda wangelipendelea wajisikie wenyewe jina yako, presentation. Mimi ni Padri Joseph Mulonda Kiatogekwa, niko abe manake padri wa diocese, na nimepewa upadirisho tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka wa 2005 2005, na nimetumika zaidi ngambo za Uvira. Nimeanzia Kiliba nimemaliza miaka 4, kisha nilitumwa Kalundu Uvira, nilifanya miaka 4 pale, na baba askofu alipofika alinituma Mulongwe pale mwaka moja, Kamivira mwaka moja, ku Petit Seminaire ya Mungombe kama recteur nilifanya miaka 2, kisha akanituma Mwenga padre mkubwa mwaka moja, akanituma Katedral kama vile cure nilifanya miaka 2, na niko sasa hapa Kamituga tangu 2020, naingia mwaka wa 4 hapa Kamituga kama vile padre mkubwa wa parokia hii Mtakatifu Francisco Xaveri ya Tangila, pia cure doyen wa doyen Saint François Xavier. Inachanga parokia 4, parokia ya Mulambula Mungombe, parokia ya Tangila, parokia ya Kitemba na parokia ya Kele. Niko pia vile vile vicaire episcopal wa mtaa wa Kitume ya Mwenga, ni kusema na makilisha baba askofu kuangalia maparokia tangu Kasika mpaka Lugosho. Ndio. Na tangu mlipofika sijui mmetambua nini katika mtaa wa Kituma ambao unaongoza kuhusiana na lugha ya Kilega hasa? Pale tunakuwa na shida kubwa sana. Shida kubwa kwa sababu huku kwetu mimi najua kuna madini mingi sana. Utajiri mingi ni sisi tu hatuoni. Sasa wale walio tutawala huku walipenda kutuvuruga, kusema tuache asili, tuache lugha, ni kusema tunajikataa wenyewe, tunajinie, na ile ilitupoteza. Hata wa misionari wamoja nao wakujitia kabisa sana kutusaidia tujue lugha yetu, tupende asili yetu. Wengi walitumika kama vile wanakuwa na vita na asili, na ile ilizidi kutupoteza, na ndio nakuta watu wengi wanaishi huku ila lugha wamepoteza kweli, na ni shida kubwa sana. Mimi inanichoma moyo. Tuko na bahati kidogo kwa sababu baba askofu wakati alifika, yeye aliruhusu sema makabila yenye kuwa ndani ya diocese yake, wale wenyewe wataweza wageuze neno la Mungu na liturgia mulugha ya kwao.
na ile inatusaidia na mimi ilinifurahisha binafsi, na tumeanza hiyo kazi. Tumeanza kwanza, tumegeuza kitabu ya sala mulugha ya Kilega. Sala zote za Eklesia tulizitia mkitabu moja, ilishakuwa tayari ile, ila tumeipatia baba askofu atuweze kutosha kitabu bila ruhusa yake. Ni kusema iko mikono ya baba askofu kwa uchunguzi. Wakati ataruhusu, tutaomba msaada huko na huko kusudi tutoshe ile vitabu kwa wingi, watu wengi wajifunze kusali mulugha ya nini ya Kilega. Yani wakati umetambua kwa watu wazungumze Kilega sana huku kwetu, wamepoteza hata desturi mila ya Walega, mumeamua kuanzia pale kwanza na ibada. Ndio tumejua kama kungamo kanisa ikijitia na wakati tunaingia muibada, tunasali mulugha ya Kilega, wanaimba nyimbo za Kilega, ile maneno inabakia na inasaidia kurudisha maneno kidogo ndani ya kinywa, kwa sababu wengi wamepotea kabisa, hawajui tena kusema kitu. Na wakati mmeanza, watu waumini wa Kristo walipokeaje initiative hii? Wakati tumeanza, mwanzo haikukuwa kwepesi. Nilijikuta kama wengi wanakuwa hata waadui ya lugha yao, wanakuwa waadui ya asili yao. Sasa nimetambua pia kama kujifunza lugha pia nayo ni kujituma, ni elimu. Najua wengi kwa masomo wanakimbia lugha ya Kiingereza. Wakati mwalimu wa Kiingereza atafika, atakuta somo wengi walishakimbia. Na nimetambua pia hata kujifunza lugha yetu kunakuwa wale wenye kuogopa, hawajui wataanzia wapi, wanasema Kilega inakuwa nguvu, lakini njoo lugha yenu mnapaswa kuijua. Ile shida nimeiona mwanzo, kwa sababu tunafanya tunasoma misa ya Kilega mara moja mwezi. Tunatambua kama wamoja wanaanza kuzoea na wamoja wanapenda. Mbele wengi hawakuwa nafika kwa misa ya Kilega, lakini kwa sasa kanisa imejaa. Siku ya Mungu ilipita, ilikuwa misa ya Kilega, padri mwenyewe alisoma, nilimuuliza, niambia kanisa ilijaa watu. Na tulisema watu watoe mchango kidogo ya kusaidia wale wenye kufanya ile kazi ya kugeuza neno la Mungu mkilega na liturujia mkilega, na walichangiza kidogo kadiri ya pato yao, na ilinipatia moyo, ilinionyesha kama watu wanaanza kusikia na wanaanza kupenda. Lakini tunazungumzia lugha Kilega, misa ya Kilega, ila parokia inakuwa na waumini wa lugha kabila mbalimbali. Sijue ile dimanche siku kunakuwa misa ya Kilega, wale wengine wanafanya nini, wale ambao si Walega? Hiyo sio shida, kwa sababu fasi zote tu watu wanasoma misa mulugha yao. Mimi nakamata mfano yangu, nilikuwa umonea wa vijana Uvira, na mara mingi tulikuwa tunapata aliko, wanatuita Rwanda, wanatuita Burundi, na kule tumefika, tumekuwa wageni kabisa. Shida sasa, tulikosa hata watu wa kutusaidia kutafsiri. Mambo yote wanafanya mulugha ya kwao, na tunasikia tunapotea. Ila juu ni Katolika, tunajua kama tuko pamoja. Hapa kwetu hakuwa hiyo shida, kwa sababu kuko misa 3. Tunasoma misa ya kwanza mkilega. Mwenyewe anasikia ile lugha, ajisikie ndani, anaweza kuingia kwa misa ya pili mkiswahili, anaweza ingia kwa misa ya 3 mkifaransa. Na initiative imeanzishwa hapa kwa paroisse Saint François Xavier Tangila. Sijue maparokia zingine wameiga mfano nzuri? Tumeanza kwanza, niseme ni mambo ilianza zamani, ila tunakuwa na ile shida, inaanza inakatika, inaanza inakatika. Juu hata zamani sana
kuko wa misionari wenye pale Mngombe inawezekana walianza kufanya nini ibada Mkilega, na kuko vitabu waliandika, tuko natafuta tuzipate mpaka hivi hatujajua tuitafute wapi. Inawezekana Mugeri tunaweza enda kuitafuta kule juu, ni kule walikuwa wanatokea na kukuja hapa Mngombe. Kisha ile ikakatika na miaka ikapita ya mingi. Wakati wa Padri Mango sikumbuke mzuri, lakini mimi nawazia naye labda inawezekana alipashwa kufanya mambo kama na ile, kwa sababu yeye ndio shujaa mkubwa wa kuheshimisha asili yetu. Ilianzishwa tena na Abe Kamalebo na Abe Pasifike. Wakati walikuwa Mngombe pale, walijikaza kufanya kidogo kidogo misa munini Mkirega, kisha tena ikakatika. Wakati nilikuwa padri mkuu wa Mwenga, pale tulifanya misa Mkilega. Ilikuwa misa ilifurahisha sana, na mimi nilifurahi kipekee kwa sababu tulikuwa hapo na Mwami Kalenga na mke wake na bewa ba mwami ya asili bote bali shariki ile misa, walifika tulisali pamoja, hata wamwami wakatolea matoleo yao ya pekee. Ni kusema ni pale tulianza tena safari ya misa ya Kilega. Ila pale nilifanya mwaka moja, wakati nilitoka basi mambo hayakuendeka tena sawa, ikakatika. Sasa nilipata tena bahati ya kurudi hapa kama vile padri mkubwa. Nilisema mara hiyo tuanze na tusikate tena, tusichoke tena, na ndio juhudi tuko tunafanya. Eklezia Katolika tunatumika na vitabu kusudi misa ifanyike. Nafaa kwanza kugeuza vitabu mulugha, na nile tumeanza. Kama vile nilisema kitabu ya sala tayari. Tunakuwa na kazi nyingine ya kufanya sasa, kugeuza kitabu ya kusomea misa Michel na ya neno la Mungu, ni ile tulianza. Na majilisi ama session tulifanya mwezi wa 8 ilipita, tulisogea kabisa, na tulikuwa naitisha tena ingine kikao mwezi wa 12, lakini juu ya hali ya barabara tulikiajikuta kama itakuwa mambo nguvu juu tunakutumika na watu wa ndugu kutoka Goma wamoja, wengine wanatoka Bukavu na wengine wanatoka Uvira, kuchangana na wa huku ndio tuko tunatumika pamoja. Sasa tukaona hakuna namna tukutane juu ya ile hali ya njia. Na mpaka sasa hali ya njia hayakuwa sawa, lakini tunaona tukichunga ya kutosha itatuchelewesha mkazi tuko nayo. Ndio maana tunapanga tarehe 3 mwezi wa 4 mpaka tarehe 8 tukutane tena kuendelesha kazi isogee mbele kidogo, kusudi ile vitabu vikwe tayari. Na hata vitabu vya nyimbo tulikusanya pia nyimbo za Kilega, sio tu Kilega ya Mwenga ila ya Shabunda pia tulikusanya zaidi ya nyimbo 150 yenye wale wataalamu wako naandika kimuziki, ni kusema kutia msolfege, na wamekuwa mfazi ya harmonisation kwa harmonize hizo nyimbo, na ni kazi yenye wako nafanya, wamoja Goma, wengine Uvira, wengine Bukavu na wengine hapa. Na wakati tutakutana ni kutia yote pamoja, na ukomo tuko nayo ni kusema tuko naangalia mbele tunaenda wapi. Tunajua kama mwaka wa 2028 2028 itakuwa mwaka wa pekee kwetu. Naita mwaka wa baraka, mwaka wa jubile, kwa sababu pale Mngombe tutasherekea centenaire ya ile parokia ya Mngombe. Na ukomo tuko nayo tufike pale ku centenaire, tunakuwa na vitabu tayari vya kusoma misa mulugha ya kwetu, kusudi tuanze centenaire mpya na hatua nyingine. Ni ile ukomo tuko nayo. Asante sana watazamaji wapenzi wa Lega Media TV. Tunakumbusha kuwa tunakuwa ndani ya ofisi
yake Reverend Bikire Joseph Mlonda Kyatugekwa ambaye ni kire wa paroisse Saint François Xavier Tangila, yuwevu anakuwa vicaire episcopal mzone pastoral ya Mwenga mdiocese Uvira. Tuko tukizungumzia naye kuhusu lugha ya Kilega, jitihada, mambo yote ambayo anakuwa akifanya kwa kuendelesha lugha waumini wa Kristu warudilie kabisa kuzungumza lugha yao ya asili, hasa zaidi Kilega. Na yote ambayo anakuwa akisema mnaanza kuko nifuata na tutaendelea. Padri, ulisema sio mara ya kwanza mnaanzisha ma initiative sana zile misa ibada Mkilega, mais après un temps binakatika tena mnaanzilia zero. Bon, kwa kuongezea peut-être vile nilisha sema sijui maraba ni nini hasa mtachukua kama vile strategie pour que ibaki maraba milele siku zote, hata unaweza kutuma ingine fasi, lakini ibaki kabisa miongoni mwa waumini, ibaki desturi mbalimbali. Lingine utambao umekisha kuongeza? Bo, ni kusema strategie ni kufanya kwanza nini, tuseme baraza. Paske huku kwetu tunakuwa na ile shida, mabaraza zimepotea na mlugha Kilega tunasema lubunga. Lubunga ndio zinapotea. Sasa sisi kama vile kanisa tuko na imiza pia hata wamami warudishe baraza juu ni katika baraza watu wanafikiri maisha, tunatoka wapi, tunaenda wapi, hatari iko wapi, tunaweza fanya nini kwa kuepuka hatari. Ni kusema hiyo baraza zirudie. Mimi natoka siku ya Mungu ilipita, nilikuwa kwa Musali udiakonia Butetegele mu parokia ndogo ya Kakemenge, na niliuliza wazee, baraza iko wapi? Nafika Tunkele nauliza baraza iko wapi? Hakuna baraza. Waniambia kule unaenda kwa Musali, kule ndio kuko baraza, na nilishukuru niliona kuko baraza. Nasema wale wanachunga asili yetu juu ni mule mbaraza tunaongea mambo mengi sana. Sasa kungambo ya kanisa kusudi hiyo mambo iendelee, tunatia pia na baraza kidogo hapa ku kanisa, paske wenye kugeuza maneno Mkilega haiko mimi na mimi niko najifunza tu pamoja na wengine, lakini ni ile baraza ile inatusaidia kurudisha nini. Na mimi najua wakati nitaondoka, ile baraza kama wanajua nini tuko tunafanya, wataendelea na wengine mapadri watafika, hiyo baraza itawasaidia. Na kama vitabu vinakutiwa pia viko tayari, sijue kutakuwa sababu gani ya kukataa kusoma misa Mkilega. Vitabu viko, kama padri haelewe mzuri, baraza iko pale kwa kumfundisha mzuri. Hata na mimi mbele ya kwenda kusoma misa Mkilega, watu wananiona mumisa, lakini napisha kwanza muda na wazee kuwauliza hapa nitasema nini, nitasema nini, na ni ile tu kujishusha na mtu anaelewa zaidi. Nawaza ile kwa kujibu kwa ufupi, strategie ni ile baraza na vitabu. Wakati vitakuwa, hata mapadri watafika hapa, wanaweza kuwa hata padri wa kabila gani, kama anakuta ile mpango iko tunasoma misa Mkilega, atajifunza naye kusoma misa. Mapadri kote wanaenda wanajifunza lugha ya pale kwa kufundisha Wakristo. Ndio mbalimbali na kuweko kwa mabaraza. Je, amkufikiria kuhusu kuwafunza watoto vijana, kubankadre ili wapewe kabisa ile elimu, tuseme formation kuma parokia? Juu ya watoto hata watu wazima hivyo. Tumeanza polepole. Tumeanza polepole. Kwanza nilisema kwa hii mwaka katechese, walimu wa katechese wafundishe watoto masala Mkirega, na wakati tutafanya mapepeto nitawauliza watoto. Sitauliza usali sala baba yetu Mkiswahili juu tunaijua Mkiswahili,
Sitauliza usali na kuamkia Maria nitasema msali na kuamkia Maria mkirega. Sali baba yetu mkirega, na mimi nawaza polepole wataanza kuzoea. Niliomba pia kwa masomo zetu wakazie kufundisha watoto kidogo ya nini ya Kilega, kufanya sketch munini mkilega. Na naona wamoja wameanza, na wakati kunakuwa sherehe manifestation kwa masomo niko naona wamoja wanafanya poeme mkilega, wanafanya ka sketch mkilega, na mimi nawaza polepole tutarudisha lugha watu, surtout watoto. Kuko generation ya watu wenyembo wana kwa kuwa recupere tena iko kwepesi, lakini kupitia wale watoto na kuonesha kama lugha yetu haiko kitu mbaya, haiko ya kusikia haya. Nawaza polepole tutafanya vile. Na hapa mimi nashukuru wale wenye kuwa pale kwele Lusu kuparokia ya Chai. Na washukuru sana kwa sababu wakati tulisoma misa ya Kilega Mwenga tuliwaalika. Niliwaambia watayarishe mkirega Fable de La Fontaine, Le Laboureur et ses enfants. Wakaipamba mzuri, wakaifanya sketch mkilega. Na wakati walifika pale walifanya ile sketch mkilega Mwenga, watu waliwakia wanashangaa kuona watu wa Bukavu wanaongea Kilega mzuri, tena vijana wa binti wanafanya mapoeme mkilega, walibakia wanaishiwa. Nilifanya vile kusudi ipatie watu hamu. Huku tunaishi kwetu njoo nakuta watu wanazarau asili, wenye kuishi mbali wanaiheshimia. Niliwaalika pia na hapa nini hapa Kamituga walifika, ila kitu haikunipendeza wakati walifanya ile manifestation. Watu wengi wa hapa hawakuifuata. Waliofuata ni wachache, ila wenyewe walifuata walishangaa kuona mtoto kidogo anafanya nini poeme mkilega. Ilipendeza sana, na mimi nilifurahi na nikaona kama kuko matumaini. Boruliza juu ya maparokia zingine. Kuna kwa parokia kosa vile Ikele, pale padri naye anajikaza. Wakati moja alijikaza kusoma misa mkilega. Mulambula pia najua wakati padri Mkange alikuwa pale alifanya naye misa mkilega. Ila padri mwenye kuwa Kele amesaidia naye, anakuwa na walimu wamoja wa masomo ambao wanakazia kufundisha watoto masala mkilega, mapoeme mkilega. Na mimi nawaza wakati nilikuwa kule kulikuwa sherehe moja, niliona watoto wanapresente poeme mkilega, ilipendeza sana. Mimi nawaza polepole, na tuko pia naongea na wa inspecteur wa masomo, parce que masomo kuko ile wanaita langue locale, na mimi najua kuko wa inspecteur wenye wanakuwa napiganishia ile Kilega ingie kwa masomo kama vile langue locale, watoto wakuwe na notion kidogo kule vile. Ila masomo mzuri ya Kilega ni jamaa. Ni jamaa. Sasa jamaa zetu za mingi watu wanaongea tu Kiswahili. Ni kusema tomba sana kwa wazazi wajikaze, tusisikie lugha haya, tujikaze. Hata ya makanda tunaipiga vile tu, siku moja vitanyoroka. Asante sana padri. Msijui sasa kama unaweza kumbusha tena kutuambia madhara hasa ya kuzungumza lugha mababu ni gani? Madhara vinyume ya ile ya kudharau culture, tunapendelea mila desturi ya watu wengine, tunaanza iga wazungu, tunaanza iga wengine na tunatupilia yetu. Madhara hasa ni gani? Wakati niko nafanya conference na watu, niko narudilia nini neno mbili, adage mbili. Kwanza nani Birago Diop anasema l'arbre ne se lève qu'en enfonçant ses racines dans la terre nourricière. Ni kusema mti haiwezi refuka sana kama mizizi yake haikaze chini.
ile ni fundisho sana. Tunakuwa hatuna mizizi na njoo nakuta watu wanakuwa tu hewani tu, hatukaze kabisa. Kuna kwingine adaji inasema kama mtu uko unaenda safari na unapotea njia. Huku kwetu tunaweza angalia mapori, ulienda kupori kwa watu wanapotea. Sasa wakati unajikuta unapotea njia, utafanya nini? Ukiendelea unapotea zaidi. Urudie kwanza nyuma kidogo, utafute wapi ulipotelea na njoo uanze tena safari. Mimi nawaza ni ile hatua tuko kwayo. Tumekuwa kama vile watu wenyewe wamepotea njia. Na tuko naiona mtabia za watu. Vijana wengi leo ukifika tuseme kama mtu anafika Kamituga kuandika watu wenyewe wataenda Bulaya. Utaandika mgeni mzima, kila mtu atapenda aende Bulaya. Ila saa unauliza Bulaya utafikia wapi? Utafikia kwa nani? Na unaenda kufanya nini? Ni kusema tunapenda tu tutoke kwetu. Watu wanajichukia, tunachukia kwetu. Tunasahau kama wale watu Ulaya wanakuwa na asili yao, walijenga kwao wenyewe. Na ile shida tuko nayo, watu wengi Burega wanakimbia na wengine wanasema bulozi wanakimbia Burega na bakia wazi. Inakosa wa kuitumikia, inakosa wa kujenga. Ni kusema ile kudharau asili inatuma tunapotea. Tuko naiona hata mu majina, mtu yuko na jina ya Kirega lakini anaikata basi sikie kama ni Murega. Nilikuta siku moja nilikuwa nanyolewa msalon moja Bukavu. Na mimi nasikia kijana moja na yuko nanyolewa pamoja na mie, mbona ni Murega. Kisha benzake biko na mchokoza, wanamwambia uko Murega, yeye anasema hapana mimi niko Katange. Najiuliza kukua Katange ndio nini? Ndio special. Na kukua Murega ndio nini? Unakuta wengi wanajikana, wanakana identite yao. Sasa wakati hauna tena identite, uko mtu gani? Hauko tena mtu. Na tunakuwa na watu wengi wenyewe wanaishi vile. Warega wengi wanaishi vile. Wanakana identite yao, hawapende wawajue kama ni Warega. Wanabadilisha sasa majina. Wanakuwa na majina yenyewe haina hata maana moja. Niko naona wakati tuko nabatiza watoto hapa, munipatie jina ya mtoto. Jina ya mtoto Sarive. Sarive ndio nini? Unauliza mama maana ya Sarive yeye peke ajue. Unauliza jina ya mtoto nani? Jina yake Judith Solange. Judith Solange. Jina yake ya asili ni nani? Jina ya asili iko na maana yake. Ninaonesha identite ya mtu. Sasa wengi tunakuwa na watu huku, yenjo anakuwa jina yake Monsengo, jina yangu Bozi, minjo Wera, sasa Wera ni Wera, Bozi ni Bozi, Monsengo ni Monsengo, wewe sasa uko nani? Jina yako nani? Sasa ile kunie identite ulisema juu ya mazara, kunakuwa pia ile mtu mwenye ana tena amuru ya kwabo, ana amuru ya yepeke na iko tayari kulivre kwao. Na tuko naiona watu wana uzisha udongo ovyo, watu unaona hawapende kwao. Kuko watu wengi wamepata financement ya kuendelesha nini Burega. Na ile financement wanaitumia wenyewe, wanajenga Bukavu, wanajenga wapi, na utakuta ni mzaliwa wa huko. Hana tena upendo ya kwao. Ni kusema unaona ile kupoteza identite kwa hatua inatufikisha hatua ya mbali. Tunakuwa hata na Warega wenye kuwa adui ya kwao, ya maendeleo ya kwao. Wengine wanawapatia rushwa kidogo, tayari wanapana kwao. Tuko wanachambango wazi. Utanisame, najua wengi wananifuata, mimi nasema juu ya Washinwa wenyewe kuchimba madini huko kwetu.
Ile nawaza ni mfano kidogo yenye iko wazi. Mnajua makuta ngapi wanapata huko? Sisi tulizaliwa, mimi nilikomala, sikuona makamio citerne zinakuya huko kama vile tuko tunaona leo. Sasa nafasi kwenye hakuna mali, ile camion citerne inakia fanya nini? Ile depense wanafanya batefanya bure, awarudishe kitu. Sasa kwa ile yote wanabeba mbo, sisi tunapata nini? Nini inaendelesha kwetu? Tunarudilia hadithi ya zamani. Wakati walifika wanadanganya wazee, wanakupatia saki ya chumvi, wanakupatia makayabo, unasema ile nini yote mkamate, na njoo walilokota. Habari ya makalanga lugushwa, wanalokota oro sawa vile kalanga. Habari ya bwalala, wanalokota oro sawa vile bwalala. Sasa ile kupoteza asili yetu, fierte yetu, na ndio natufikisha kwa ile yote. Na pale tunapaswa kufanya angalisho sana. Tu kama hatujirudishe kwenye tulipotelea na kuanza tena safari, tutapotea zaidi. Padri, tunaendelea na mazungumzo. Mmewahi kuongoza parokia zingine province, Uvira na eneo zingine. Sijui huku umetambua namna gani kuhusu kuvaloriser culture na lugha mbalimbali na kukwetu? Nimetembea mu diocese yetu yote ya Uvira. Nilikuwa aumônier wa vijana mu diocese na animateur wa vocation. Ilituma nilitembea karibu parokia zote, ila sikubatika kufika Minembwe. Lakini ngambo ya Fizi nilifika, na wakati nilikuwa Mwenga nilienda Itombwe kudiakonia ya Miki, na pale ilikuwa miaka 9 waone padiri. Miaka 9. Na tangu nilienda mpaka sasa hakuna padiri tena alishafika kule. Ila kitu niliyotambua ngambo ya Fizi wanasema lugha yao, hata watoto kidogo wanaongea lugha. Na kwenye watu wanaongea lugha wanaweza pia kujipanga vizuri. Lugha inaleta umoja pia. Jua wakati atuzungumuze lugha tunatawanyika pia. Ngambo ya Uvira niliona nao wanapenda lugha yao. Wavira, Wafulero wanaongea lugha. Benzetu Bashi nyo tusiseme wanaheshimu nao lugha yao. Ni huku tu. Ngambo ya Shabunda nawaza wangali wanajikaza, lakini Mwenga tulipoteza lugha. Na wakati nilikuwa pale Mwenga kuko mgeni moja alifika, yake ya mara kwanza. Ndio, anafika Mwenga. Anafika Burega. Na akaniuliza padiri, wapi njo Burega? Iko Mwenga, anauliza wapi njo Burega? Iko Mwenga na anauliza wapi njo Burega. Juu yeye alikuwa anajua sasa atafika Burega, ataongea na nani? Ataongea mulugha gani? Ila nakuta ni Kiswahili tu. Akawazia labda hajafika Burega. Njo akaniuliza padiri, wapi njo Burega? Nasema Burega ni hapa. Ni kusema sisi Mwenga, Fizi sawa, zone ya Uvira wanajikaza, lakini Mwenga matatizo tumepoteza. Na kama atujitahidi, kama atujikaze, mimi nawaza kutakuwa wakati yenye territoire ya Mwenga inaweza kuvutikana. Tufanye angalisho. Ndio umegusia shughuli mbinu tofauti ambazo umezianzisha ili kurudisha sura ya kwetu, hasa zaidi lugha yetu ya Kilega. Sijui mpaka sasa mmepata msaada watu ambao wamewaunga tayari mkono kwa ngazi zote, ile kuunga mkono sio tu kipesa. Hapa ile kipe ulisema baraza mko nayo yego najikaza kugeuza vitabu na hivi. Je, mmekwisha kupata soutien na hata encouragement ya watu wengine? Pale tunakuwa na shida sana, na ile shida tunaiona sana huku kwetu. Kunakuwa ma association za mingi sana,
watu wanaanza asbele fulani, lakini wakati wanafikia kusema tutoe mchango, Warega wanageuziana migongo. Ile ni shida kubwa sana, na kama hatupiganishe ile magonjwa hatutasogea fasi. Na sisi tunakuwa na ile shida. Nasikia tutafanya nini session mwezi wa 4 tariki 3 mpaka tariki 8. Ndio tumeitisha watu wataalamu kutoka Goma, wa kutoka Bukavu na wa kutoka Uvira. Hawafike wengi. Tunaitishaka wakikuwa wengi 10, ila ni sisi tunawaitisha. Tunapasha kuwalipia transport ya kwenda na kurudi. Wanachangana na wapa. Namna tunafanya, tunaomba mchango kidogo kwa kila parokia. Wanasaidia kidogo, ila wanasaidia ile wanapana mara aienee, kwa sababu pale tunafanya juma mzima ya kazi pale ku Centre Sinai, na kuna kwa maparokia zenye azieneze ile mchango, na wengine wenye hawajasikia tu wanafanya nini, hawatoe kitu. Na senye tunakutana inaleta shida pale. Tulishafanya hesabu kama tutapata pesa hivi, pia kuangalia wamoja wa kutosha, wengine hawakueneza, na ile inaleta shida. Tulishukuru kwa hii session yenye ilipita ya mwezi wa 8 tulipata watu wamoja wenyewe walitushiriki, kama vile naweza kutaja hapa Maître Bavonka Kisingi alitusaidia na mchango yake kidogo. Tuko na ndugu Ibulisho Lubingo, naye ametupatia mchango kidogo. Tuliandikia pia watu wa Lusu Goma, nao walitusaidia na mchango kidogo. Na Dr. Rodrigue Mupenda alitupatia naye mchango kidogo. Niliandikia pia mdogo yangu naye Kamengele, anaishi Kinshasa, alituma yake $100 nayo ikatusaidia. Ile mchango tulipata ilisaidia kwa kusafirisha wale ndugu zetu kwenda na kurudi. Wanatoka Burega, waliacha jamaa Bukavu. Kidogo ya kinda mafuta na ndizi kidogo, watoto wasikie kama wazazi walikuwa Burega. Ile ilipita salama, ijapokuwa haikuenea. Tulibakia na deni kidogo yenyewe, tulishaimaliza, ila tunalanse tena kampanye kwa hii kazi tutafanya. Watu wa mapenzi mema, mwenye anaweza kupata mchango kidogo anatusaidia, juu kazi ngali ya mingi ya kufanya. Ile mavitabu tutaandika inapaswa kuchapishwa. Sasa itachapishwa namna gani kama hatuna kitu? Na hapa ningalishauria ndugu zangu wa Rega wenye kunifuata, tujikaze kutia nguvu pamoja, nguvu kimawazo na kipesa pia, juu ni ile inaendelesha wengine. Napana mfano ya wenzetu wa Uvira. Wakati baba askofu aliruhusu kila watu watie wageuze mulugha yao maandiko matakatifu, Uvira wametosha Biblia. Wamemaliza tayari. Wamechapisha Biblia, walipata wafadhili wao, ilichapishwa Espanye, na zimefika tayari Uvira. Wenzetu wa Fulero nayo niliona tu wakati hawajatosha Biblia bado. Sijui wanafikia wapi hatua ya kutafsiri, lakini mambo ilinifurahisha kwao wakati wanafanya misa, ile misa mulugha yao ilikuwa ni mambo afere ya Wafulero wote, hata wa 8e Sepake walifika kushiriki kumisa. Misa. Hata wadepute wao
wamoja walikuwa wanafika mbo kaona mbo haiko misa tu, ila wanajikuta kama vile nini bo, na ndio kazi ya kanisa pia kukutanisha watu wote. Yeah. Lakini huku kwetu Mwenga kunakuwa wale wenye hawajajisikia mkazi tuko tunafanya, hawayaona kama inawahusu. Na wengine wanafurahi lakini hawatoe mchango. Hatutachoka, tunaendelea kuhimiza wale wenye kusikia watatusaidia, juu kazi tunafanya ni kwa mafaa ya wote. Yeah. Kama misa itaendelesha wa kusoma Mukilega, misa si kwa ajili yangu tu, ila kwa ajili ya taifa nzima. Ndio, na sijui umewahi kuzungumza kuingia contact na malusu Etats-Unis, Europe, nafasi zingine kwa kuonesha vision iliyoko nayo kuhusu Lega, kuhusu lugha yetu na mambo ambayo na ungependelea zaidi ibadilike kwetu, pour que baangalia tengawaje wanaweza kuwa nje ya nchi, waangalie jinsi ya kusaidia ili lugha ipate kuinuka kwetu. Mimi nawaza labda wametufuata pia kwa mtandao, na kitu nitaomba wasaidie sana hatua baba askofu alianzisha Monseigneur Sebastien Joseph Muyengo. Donc ni yeye mwenye amefanya hii hatua. Tulipokea maaskofu wengine mbele. Wakati moja Monseigneur Jerome Gapangwa yeye alikwisha tambua kama huko ni lazima watu warudilie nini lugha yao. Na mimi nakumbuka ile wakati alipatia Padri Mukange, Abe Mukange Dieudonné, kazi kama vile directeur wa Centre Pastoral Sinai, na ni hapo walianza pia kugeuza vitu Mkirega, hata kama ile kazi iliishia mnjia juu ya vita na waza, ila walikuwa anza. Yeye askofu alikuwa onesha ile moyo nyuma yake. Askofu tafunga yeye ya kuingia sana moyo. Tuipata neema kuona askofu Muyengo anafika na anaruhusu, juu hatuwezi fanya vile bila ruhusa ya askofu. Wenzetu wa Kasongo kwa leo hawajaruhusiwa. Nasikia kuko maparokia saa vile Shabunda wanakataza hata kuimba nyimbo za Kirega, ambapo mtu mmoja aliniambia vile. Sijui, inaomba niulize zaidi kwa kujua zaidi kama ni kweli, ila sijui sababu gani kunaweza kuwa makatazo ya namna ile. Kila watu wanaalikwa kushangilia Mungu mu lugha ya kwao. Kama vile siku ya Pentekoste kila mtu alisikia neno la Mungu mu lugha yake. Nikusema naomba tu ndugu zangu wenyewe kunifuata wamsaidie baba askofu Monseigneur Muyengo kwa hii hatua alifanya iendelee mbele, na sio tu kwa Warega ila kwa makabila mengine, kwa sababu yeye haiko tu askofu wa Warega ila ni askofu wa watu wote, na anaencourage kila kabila wa msifu Mungu mu lugha yao. Wenzetu wanakuwa na bahati kwa sababu wanafurahia kazi ya kwao na wanaisaidia sana. Nasikia hata wametosha Biblia tayari, na imetokea Espanya. Unajua ni pesa ngapi kuitosha kule na kufikisha huko. Kama na sisi tunaweza kupata wenyewe kujitokeza vile kwa kutusaidia, na waza tutasonga mbele zaidi. Ndio. Padri, kwa kumaliza tumekuchukua kabisa muda. Sijui shauri gani ambao unaweza tolea kwanza kwa Wakristo wa parokia Francisco Xavier Tangila, Wakristo wa zone pastorale ya Mwenga, wakaji wote, Walega wote wa mtaa wa Mwenga, malusu, maassociation za Walega, sijui shauri gani unaweza wapatia ili kurudilia asili na lugha ya kwao? Shauri ya kwanza ni kujipenda, donc kupenda kwetu. Tuko na inchi enye tulikuta mababu wametuachia. Tuchunge inchi yetu mzuri, walituachia asili.
Mwasili tusione tu vibaya. Labda mahubiri tulipokea mbele watu walisikia mbaya. Kwa kukuwa Mkristo tupa vyote vya asili. Kutupa vyote vya asili, Yesu hakufika kutupa asili. Yesu mwenyewe alishika asili ya Wayahudi. Wayahudi walikuwa na asili yao, kama haukutairiwa utaongea mubaraza ya wanaume hawata kusikiliza. Sawa sawa na huku kwetu, kama ukwenda kunini kubwali hata kama huko unasema watakuwa nasikia tu sawa, nasikia tu kama ukupita kule inashusha nini valere ya wenyewe uko nasema. Na mimi najua kama Yesu angalizaliwa Kaburega, angalianza kuhubiri na yapita kwanza kule. Tuheshimie nini, tupende asili yetu, tuheshimie kwetu, tupende lugha yetu na tujikaze kuizungumuza. Hata kama watatuchekea tunasema mubaya, tujikaze. Ile haya kwanza njo tutoshe. Kuko watu wengine juu ya ile haya wanashindwa kunini kuzungumuza lugha. Tuizungumuze katika majama, katika mikusanyo. Kuko wale wanakutana wa étudiants ressortissants de Kifaransa ndio Kifaransa, Kifaransa haitoshi. Unaweza pia kufanya mkusanyo yenu mulugha yenu musikiane. Unakuta reunion ya lusu. Watu biko mu reunion ya lusu biko naongea mkiswahili. Kiswahili nyo lugha ya lusu. Tujikaze. Hata kama abikamate ukwe pale kwenye ulidanganyika, mwingine atakwambia wasemake hivi. Wanasemaka hivi. Mara mbili mara tatu nao nakamate ile neno na pole pole tutarudilia lugha ya kwetu. Ni kusema shauri ile tupende asili ya kwetu, tupende kwetu, tupende lugha yetu na tujikaze kuizungumuza. Ndio padri, tunataka kuzungumzia kuhusu Kilega, lakini sio unaweza sema lugha kidogo watu wasikie kama relma unajua Kilega. Kusema mimi najua Kilega sio sana. Kusalimiana misobenye misoka malekelela mwami abenenyo le tuko tunajikaza kidogo na Saula bubiwani waombe mwima na wenyu babutanwa bani ubana ita mabio milinganyo bitondo umishinga. Tuko tunajikaza kidogo, ila shauri kidogo nilipenda kusema sio shauri ileka tutenda milinganyo ya ula anyonyo mwana wa ubi. Na mimi nawaza pale ndio kwenye tuko ni kusema mwana wa ubi sinyo tunaita nani yatima orphelin. Sasa wakati ule orphelin juu ya shida anapata ya mingi inamfungua nini akili. Na sisi tungali ovyo ovyo kidogo juu labda tuyapata shida ya mingi juu naona wakati niko natembea kumapori unakuta mtu anaishi bila mpango. Ana mpango atakula nini. Anaenda mpori anarudia na buyoka. Anaenda mpori anarudia na milanga. Na mtu anakula na tunaishi vile. Lakini wenzetu wenyewe walipata shida kwa hakuna kitu, walifungua akili na wanajipanga mzuri na leo ni watajiri. Ni kusema ile adage ile wenyewe kunifuata waisikie mzuri, milinganyo ya ula anyonyo mwana wa ubi. Na mimi nawaza shida kidogo tuko tunapata njoo inaanza sasa kutulamusha na shie akili, na ningalipenda tuendelee kulamuka akili na kujipanga juu haiwezekane tukue na utajiri mingi kwetu na tukue wa maskini. Maana yake kuko kitu yenye iendeke ndani yetu. Na ile ndio tutafute nini ile yenye iendeke. Tubakie wa maskini na tuko na vyote. Batu wanakia tafutia kwetu wanapata. Shi wenyewe tunaishi huku hatuna kitu. Nani anaweza kuelewa ile? Kwanza hata baba askofu anaulizaka ile, na mkisoma kitabu yake Au pays de l'or et du sang
anauliza de quelle pauvreté souffrons-nous dans Lurega, de quelle pauvreté. Na kila mara anarudilia ile ulizo, umaskini yetu Burega ni ya nini? Haina justification. Bo, nashukuru kwa kuongezea ile shauri kidogo. Asante. Padri Joseph Mlonda Kyatugekwa, kama una lingine la kuongeza, Lega Media TV na kushukuru kwa hiyo muda wote ambao umetupatia ili upate kujibu kwa maswala yetu. Nawaza haitakuwa ya mwisho kutupokea wakati wote ambao tunaweza kuwa na mahitaji fulani kuhusu hiki ama kile kwa ajili ya maendeleo ya mtaa wa Mwenga na hata ya jimbo la Kivu Kusini na nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zaidi ya lugha ya Kibeka. Bo, sawa, nashukuru, ila kidogo ningaliongezea ni kusema tulianza initiative ya Fondation Abbé Mango, ni kusema ile kusema turudie kwenye tulipotelea, na mimi nawaza tunaweza kujitafuta Abbé Mango juu ni mtu mwenye aliishi ile shoke ya nini ya colonisation, ni mtu mwenye mbele mafundisho alipewa kuonesha kama asili ni mubaya, ni kitu kibaya sana, na akashika ile mafundisho. Ila nyuma wakati amekuwa pale Roma ku masomo, na ni wakati kanisa inaitisha mkusanyo mkuu ya maaskofu wote na wataalamu wa teolojia, ile tunaitwa Concile. Ilikuwa Concile Vatican II, ilibadilisha mambo mingi sana mkanisa. Mango alikuwa Roma ile wakati, na alifuatilia resolution za Concile. Mkonsile wanaonesha wa misionere muheshimie asili ya watu wenye munakuta kule. Mango anasikia na anakia jikuta anasema, manake mie nilichangia na mie kubomola nini asili ya kwetu. Na wakati alirudia alikuwa Mango mwingine, haiko tena ule wa zamani. Tunajua wazungu walikwesha kataza, hakuna tena kufanya bwali fasi yote munini Muburega yote. Ilikuwa dekret iliandikwa mu 1948. Donc tunaeneza jubile ya diamant ya ile makatazo. Mais avec indépendance, Mango akauliza niko mtumwa wa nani? Kila watu biko na asili yao, na bale bazungu biko na asili yao. Sasa asili yetu tuitupe juu ya nini? Mango alirudisha nini? Asili Lutende ilirudia. Na bale bote benye alikuwa nakataza basiende kubali yete, na ndio anaanza kubaimiza mwende kule mujue asili ya kwetu. Na ndio maana tuko natembea mwele mawazo ya nani ya Padri Mango, kuangalia nini tunaweza kufanya tukifata juko kwa mashauri aliacha. Tuko naisoma mvitabu wenyewe watu wengi hawajue, na ile mashauri ndio kinatuongoza tutembee hivi gisi Mango aliacha na pasula barabara. Tukienda mwele barabara tunaweza kurudisha asili kuna nafasi yake. Na ndio maana tuko tunatayarisha pia mwele mwaka tutasherekea centenaire ya Mungombe, itakuwa pia 50 ya kifo ya nani ya Padri Mango Barnabe, na tuko naangalia namna ya kukusanya vitabu vyenye aliandika. Tunashukuru kwanza wale wenye waliandika kitabu juu yake, ilitoka hapa mwaka wa 2022 2022. Aliyeongoza hiyo kazi ni mtaalamu mkubwa, écrivain mkubwa wetu nani Charles Jungo Simba Kamatenda, na wataalamu wengi wamechangia mkono maile mkono ya baba askofu wetu. Najua kama yeye ni mwandishi mkubwa sana. Nilisoma amo pia maandishi ya Pastor Kembwa Walumona, niliona Vulelwa na wengine wenyewe wamechangia kuandika ile kitabu, kuonesha kama huyu mtu watu hawakumuelewa zamani, na kama na sisi hatumuelewe maana yake tunajipoteza. Ni ile nilipenda kuongeza kuhusu
Padri Mango Barnabe. Asante sana, tunashukuru Padri. Ni mimi nawashukuru na Mungu abariki kazi yenu. Mimi najua italeta mapya katika urega wetu. Amen.